Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, veuillez me confirmer s'il vous plaît واش الصوت والصورة تيوصلوا مزيان. Merci. Alors on va commencer. معكم سارة الويزي أخصائية في تقويم النطق والصوت واضطرابات التعلم. J'espère que le son arrive correctement. Bonsoir Safa, bonsoir Rita. D'accord, alors on va commencer. Alors الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش نستغلوا اليوميات ديال الحجر الصحي باش نطوروا تعبير شفوي والكتابي ديال الاطفال ديالنا. alors قبل ما نبداو في صميم الموضوع اختاريت اليوم نهضروا tout d'abord على النمو الطبيعي ديال لو لانغاج. alors علاش مهم اننا نعرفوا النمو الطبيعي ديال لو لانغاج حيت سي كوم سا اللي غادي نعرفوا شنو هما لي بوزوان ديال لي زانفون ديالنا ونختاروا لي بون اكتيفيتي اللي غيتماشاو مع لي بوزوان ديالهم واللي غيتماشاو يعني مع الاحتياجات ديالهم. alors اللي كنعرفوا merci pour votre interaction, merci. alors اللي كنعرفوا سي كو alors le bébé من تيخلق او من تيكون في مازال في كرش ماماه تيكون ديجا من بين الحواس اللي تديفلوبا في هو جنين الحاسه ديال السمع. donc à peu près vers les 6 mois تيكون le bébé ولا le fœtus déjà تلتقط الاصوات. donc تيكون كابابل انه يتعرف على الصوت ديال الام ديالو على اصوات اللي كتدور بالمحيط الخارجي ديالو اللي تيسمعها tous les jours et اللي كيسمعها بصفه معوده. donc et il réagit avec هاد لي بروي هادو. c'est-à-dire que il faut pas hésiter اننا نهضروا مع لو بيبي واخا تيكون مازال في كرش ماما حيت هذاك الصوت اللي تيوصلو فهو بينيفيك ليه بزاف. alors مني تيخلق لو بيبي دونك عنده ديجا القابليه انه يلتقط الاصوات والكلمات المحيطه به. c'est-à-dire تيكون ديجا مهيئ انه يستقبل les sons qui l'entourent. donc c'est très important اننا نحاولوا نهضروا مع وليداتنا واخا يكونوا صغار واخا يكون لا بروميير سيمين دو في ديالهم واخا يكونوا لي بروميير موا ما نقولوش ان لو فيت كو نهضروا معاهم سا سير ريان باسكو ما تيسمعوش ما غاديش يتواصلوا معنا ما غاديش يفهمونا ايتترا مي سي تري بينيفيك بور. دونك هذيك الاشهر 3 الاولانيه تيكونوا لي زانفون ولا لي بيبي تري اتيري بار لا بروزودي ou là ce qu'on appelle la musique de la parole. alors شنو هي لا بروزودي؟ هي داك اللحن اللي تيكون في الكلام ديالنا حنايا. دونك كنعرفوا ان الكلام ديالنا عامر بلي زانتوناسيون بليموسيون بالالحان سورتو نو ماروكان عندنا بزاف لي ديالكت وكل ديالكت عنده الخصائص ديالو. Et donc il est très riche en intonation. donc il faut pas hésiter اننا نهضروا مع les bébés ديالنا في هذوك les premiers mois. alors هما ما تيكونوش يديروا la différence entre un son يعني واحد الصوت وواحد الكلمه. يعني بالنسبه لهم في هذيك les 3 premiers mois صوت ولا كلمه بالنسبه ليه c'est un signal زعما c'est la même chose, c'est un signal sonore.
mais par contre تيتعلموا donc تيرتبوا الاصوات اللي تيسمعوها c'est-à-dire ils apprennent à distinguer الاصوات اللي تيسمعوها avec l'âge et avec le temps. Alors vers le 5e mois à peu près, le bébé, il commence à perfectionner الأصوات اللي تلتقطها بالنظر ديالو parce que qui est développé on va dire qui est perfectionné حاسة ديال الشوف ديالو et donc تيولي كيسمع وكيشوف c'est-à-dire منين نهضروا مع وليداتنا في هذا لاج idéalement خاصنا نكونوا قبلتهم نشوفوهم نلمسوهم نهضروا معاهم وحنا en face باش نعطيو هذاك لو فيزوال en plus de ce qu'il entend. Donc ça هنايا les enfants تيبداو يديروا le lien entre شنو تيسمعوا وشنو تيشوفوا mais ils comprennent toujours pas le sens. Par contre تيفهموا quelques mots اللي هما تيشوفوهم ديما بحال دابا يا لو بيبرون غادي يشوف لو بيبرون غيعرف بلا il s'agit de غادي ياكل باغ اكزومبل. دونك هاد لي مو اللي غادي يبقى يشوفهم في لو ريتوال ديالو ماشي تيفهمهم حيت كيفهم المعنى ديال لو مو ولكن كيفهموا حيت سي l'habitude c'est le quotidien. Alors il découvre le sens des mots à partir du 9e mois on va dire تيبدا يكتشف شنو هو المعنى ديال الكلام وشنو تنعنيو بالكلام اللي كنعطيو ليه. On revient un petit peu en arrière. Alors vers 6 mois, l'enfant, il commence à interagir. C'est-à-dire, تاهو كيبدا يتحاور معنا. Alors, comment كنلاحظوا في هاد لاج هذا les enfants commencent à produire des babillages ولا داكشي تنقولوا حنا عليه اللغو ديال الوليدات الصغار. هادوك لي بابياج لي بيتيت سيلاب اللي تيعطيو هادوك لي بابا لي لا 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 ايتترا. دونك هذاك واحد لو لونغاج اولي اللي هو تيخرجوا. هاد لو لونغاج تيكون فولونتير. C'est pas que je ne veux pas dire par là que هذاك الأصوات اللي كان تيخرج auparavant ما كانوش ما كانش زعما سيتي با ان لانغاج مي سوف كو هادوك كان باش كيعبر على ليتا ديالو c'est-à-dire قبل les 6 mois قبل les 3 mois pardon l'enfant il contrôle pas son appareil phonatoire et son appareil respiratoire. C'est-à-dire هادوك الأصوات اللي تيخرجوهم هما أصوات on va dire automatique اللي كيعبر بهم على واش il est bien ولا il est pas bien. C'est-à-dire ملي تيكون جيعان غادي يبكي et donc هنا غيخرج واحد الصوت اللي هو البكا. مني غادي يكون فرحان غادي يضحك ولا غادي يلعب. مني غادي يكون خايف يبكي etc. Par contre, le langage, comme je vous ai dit, il prend les formes باش تقرب من la langue maternelle يعني au cours des premiers mois. Alors, je reviens au babillage. Alors, le babillage, il est très important. أننا نستقبلوا هذوك الأصوات اللي تبدأ الوليد ديالنا يخرجهم ونحاولوا نتجاوبوا معاه. سي بحال تيهضر معنا وحنا تنجاوبوا معاه. سي très important parce que كنعطيو une motivation et une envie أنه يهضر. حيت سي très important باش il faut savoir que le langage باش يخرج avant tout خاص تكون عندنا واحد الرغبة أننا نهضروا وأننا نتحاوروا. إلا ما عطيناش وليداتنا الرغبة ils vont pas parler. Donc حاجة أخرى هاد les babillages في الأول تيكونوا sous forme de consonne voyelle. Donc تكون une syllabe. Par la suite كتبدا la deuxième syllabe, la troisième syllabe وغاديين وتنطوروا le mot. Et donc c'est là où l'enfant كنشوفوه observateur. Il observe tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. حنا كنهضروا هو كيفيكسينا تيشوف فينا باش كيتعلم ينطق وباش كيتعلم يكون واحد القاموس لغوي ديالو. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que l'enfant, il apprend le langage par imitation. Enfin, tous les apprentissages, c'est d'arou par imitation. Que ce soit le langage ou la motricité ou les apprentissages en général, c'est d'arou l'imitation, يعني بالتقليد. Alors, يعني حنا on est le miroir de notre enfant. خاصنا حنا نهضروا معاه باش هو يتجاوب معنا ويدير بحالنا ويقلدنا ويدير un langage à lui. Alors, maintenant, pour les bébés qui sont délaissés, بوحديتهم في des chambres, كنسدوا عليهم في واحد لا chambre اللي ما فيهاش صداع, كندخلوا نوكلوه
نلبسوا ليه هذا نحطوه نطفوا عليه الضوء نسدوا الصداع اي تو سا لا ما نهضروش حداه لا نطفوا التلفازه حداه لا هذا دونك لو سيلونس توتال هاد لونفون هذا il va pas capter des sons il va pas capter des sons qu'il va traiter par la suite et qu'il va développer en langage et ça peut nuire au développement normal ديال le langage حاجه اخرى الوليدات qui sont exposés aux écrans اللي سنحطوهم حدا الشاشات في هذا لاج هذا في هذا العمر هذا سي با بينيفيك باسكو ما كاينش واحد الاخذ ورد في هذاك لو لونغاج يعني ما كايناش الانتراكسيون هنا تنشوفوا لو رول majeur ديال l'interaction ou ديال l'imitation donc c'est زعما tout se joue في هاد on va dire la première année surtout et en général les 3 premières années. Donc voilà, vers une année, l'enfant il commence déjà à produire des mots dialo, تيكون عنده واحد القاموس لغوي خاص به. Bien sûr تيكونوا les mots شويه déformés et c'est tout à fait normal parce que l'appareil phonatoire dialo ou l'appareil musculaire n'est pas encore on va dire mature, assez mature neurologiquement parlant باش يعطينا هذاك l'exactitude في la phonation. Donc c'est tout à fait normal ان الوليدات يقولوا des mots معوجين حتى un certain âge. Alors donc vers un moment normalement تيكون déjà un langage qui est déjà en cours باش كيعبروا الوليدات. Donc vers 2 ans 3 ans on va dire تيبداو les petites phrases qui sont composées un petit verbe et un petit sujet. Donc on va dire ce qu'on appelle les mots phrases pour exprimer des choses. Alors كيبدا aussi le stade ديال le jeu. Donc هنا الوليدات تيبداو يهضروا على راسهم كيعبروا على le besoin ديالهم وهما قاصدين le jeu c'est-à-dire الانا. Donc et vers 4-5 ans normalement تتبدا donc c'est à cet âge justement تتبدا la grammaire كتبرفكسيونا la syntaxe اللي هي les composantes ديال la phrase le discours aussi il prend place et donc vers 5 ans normalement l'enfant Diana il a déjà un bon langage bien installé, il est prêt à parler. Normalement à 50 يكونوا مشاو هذوك les imperfections اللي كيكونوا في الأول. Donc et il est prêt à entamer l'apprentissage ديال le langage écrit. Donc voilà, هادو هما المراحل الطبيعيه ديال لو لونغاج اورال. خاصنا نردوا ليهم البال اي خاصنا نعطوهم اهميه بزاف باسكو هاد السنوات الاولى ديال لابرونتيساج مهمه بزاف باسكو هي اللي تتحدد المسار par la suite ديال l'apprentissage du langage écrit. C'est-à-dire un enfant qui زعما تيدوز واحد النمو متوازن on va dire نمو لغوي شفوي متوازن automatiquement bon sauf en cas d'exception تيكون حتى النمو ديال le langage écrit حتى هو تيمشي في les normes et donc pas de difficultés scolaires ou là pas de on va dire de troubles scolaires langagiers. Voilà, ça c'était un petit peu باختصار le développement normal. Maintenant غادي نمشيو لصميم الموضوع ديالنا اللي هو كيفاش نستغل اليوميات ديالي باش نطور اللغة الشفوية والكتابية chez les enfants. Donc bon, on sait tous que la période elle est assez difficile, elle est كاملين, elle a les adultes, elle a les enfants. Donc يعني l'exception ou la الظروف اللي طاريه maintenant elle est difficile à gérer sur le plan émotionnel, sur le plan on va dire pédagogique pour les enfants scolarisés, sur بزاف les plans. Donc اول حاجه خاصنا نديروها هي نشرحوا لوليداتنا شنو واقع. Pourquoi on se retrouve du jour au lendemain enfermé في ديورنا؟ علاش ما بقيناش نمشيو للمدرسه؟ علاش حنا ما تمشيوش للخدمه؟ علاش on n'a pas le droit de sortir etc. Donc il faut bien expliquer tout ce qui se passe. نشرحوا مزيان tout ce qui se passe.
Alors, bien sûr, il faut choisir les mots adaptés pour chaque âge, c'est-à-dire un enfant de 3 ans, ما غاديش نعطيه des phrases complexes ولا غنبقى نعاود ليه على les détails ديال الكورونا ولا علاش شنو هو الحجر الصحي ولا شحال المدة اللي غنبقاوها ولا. Donc il faut vraiment choisir واحد le langage مبسط على حسب لاج ديال les enfants ديالنا. الا كانوا عندنا بزاف الوليدات كل واحد تنشرحوا له على حسب العمر ديالو، على حسب الفهامه ديالو، على حسب القاموس ديالو اللغوي. دونك كاين بزاف الطرق باش نشرحوا، soit à travers la parole, donc on explique en parlant, soit à travers des dessins, soit à travers des vidéos qu'on peut trouver sur internet ou là sur Facebook ou là sur des plateformes donc informatiques. Ou là, en schématisant ce qui se passe, on peut dessiner ensemble, etc. Voilà, donc après mancherho l'oulidatna hadchi, on doit leur expliquer comme quoi ce ne sont pas des vacances, que on doit suivre le rituel jdid, et pour cela on doit entamer, on doit faire un programme. Donc le programme hada, on va essayer de le faire ensemble. Alors je vais prendre vos questions d'ici peu, Inch'Allah. Donc je disais, donc le programme, on va essayer de l'entamer ensemble. C'est-à-dire, voilà, alors aujourd'hui, غادي نديروا واحد le programme اللي غادي نتبعوه tout au long de la semaine باش comme ça الوقت ديالنا يكون منظم ونستغلوا لا جورني ديالنا au maximum بلا ما نعياو بلا ما نتعصبوا بلا ما ندبزوا etc. Donc par exemple si l'enfant il est مازال صغير مازال ما تيقراش مازال ما تيكتبش donc غادي نديروا واحد لو تابلو فيه les jours de la semaine lundi mardi mercredi etc. donc bon, on peut dire à la place des jours écrits des chiffres ou là, il faut être créatif. Et on doit aussi نقسموا النهار ديالنا, c'est-à-dire صباح العشيه الليل. صباح par exemple نديروا الشميشه, الليل la lune etc. Et نديروا واحد le programme sous forme de dessin qu'on peut trouver sur internet, qui bzaf les dessins sur internet qu'on peut imprimer, découper ou là qu'on peut même nous dessiner. Donc بحال دابا يا الصباح عندنا الوجبات الفطور, غادي نرسم un petit garçon en train de manger son petit déjeuner. Ensuite عندنا واحد l'activité que je vais dessiner aussi. Ensuite عندنا par exemple وجبه ولا استراحه ديال هذا. Donc et on essaie de faire le planning qui est schématisé, qui est sous forme de, on va dire, bande dessinée, et qui est très agréable. Donc les dessins on peut en trouver, comme je vous ai dit, sur internet. C'est ce qu'on appelle des pictogrammes, donc voilà, on invite nos enfants à le faire ensemble. On peut découper, colorier, نديرو ألوان مختلفة, نرجعو هذاك le planning joyeux. Et نديروه بحال واحد التحدي à respecter. Bien sûr, il faut donner l'exemple à nos enfants, c'est-à-dire ماشي غنابليكي عليه هو واحد لو بروغرام وانا je ne respecte pas mon programme. Alors تنعرفوا ان بزاف ديال لي بارون عندهم actuellement le télétravail. Donc écoute, ou il dit voilà, ça c'est ton programme à toi, allez viens, tu vas m'aider à faire mon programme à moi. Et donc on fait le programme aussi le parent ensemble. Alors pour les enfants qui sont scolarisés, qui savent lire et écrire, on va les inviter à rédiger leur planning à travers l'écrit ou là par écrit ou là avec des dessins aussi. Sauf que s'il vous plaît, évitez ندير ان تابلو جدول فيه 2 3 4 الخميس مسطر بقلم رصاص مكتوب بستيلو زرق ولا ستيلو كحل فاد كتبه كوندونسي. دونك شي حاجه هاد لو تابلو هذا غادي يخلع هذاك لونفون زعما او ليو دو لوي دوني لانفي دو سويفر واحد لو بلانينغ غادي يخلعو. دونك les programmes qu'on doit entamer خاصهم يكونوا مبهجين, خاصهم يكونوا ترفيهيين ويعطيو لونفي ان هذاك الوليد يطلل شنو عنده من 9 ل 10, يمشي يطلل عاوتاني شنو عنده من 1 ل 2 etc. c'est-à-dire
Voilà, donc l'uno, des fois avec des feutres, des fois avec des crayons de couleur, des marqueurs. Il faut faire des petits smileys, donc il faut vraiment être créatif sur ça. Et puis, il faut aussi varier les activités et déplacer les activités. بحال دابايا ماشي كل نهار اثنين في الصباح ولا في une heure donnée غادي ندير la même activité. Donc j'essaie de jongler avec les activités باش ما نطيحش واحد la monotonie وهذوك الوليدات ما يقنطوش. Alors, ce qui est très important aussi à savoir, c'est l'espace. Alors, deuxième chose, il faut respecter l'espace, où là, il faut, on va dire, aménager des espaces pour chaque activité, ou là, pour chaque حاجة اللي غنديروها في وسط النهار. كومون الوغ ماشي ضروري تكون الدار كبيره ولا نكون ساكنه في الفيلا باش نقدر ندير هذا البيت ديال الخدمه وهذا البيت ديال النعاس وهذا البيت هذا سي اون بو زعما فير دي بيتيت شوز افيك لي موين دو بور c'est-à-dire une petite maison ou là une petite pièce je peux créer bzaf ديال les pièces ديال les activités avec des draps avec des coussins خدادي هذا donc et je crée des espaces agréables pour éviter ان الطفل ديالي يفيق من في فراشو ويقرا في الفراش وياكل في الفراش وهذا دونك ça donne pas vraiment envie et ما غيعيش هذاك لو رول ديال الحياه الجديده ولا نمط العيش الجديد اللي حنايا دابا دخلنا ليه وزعما كنعيشوه actuellement. Donc voilà, je disais qu'il faut aménager les espaces, un espace pour dormir bien évidemment, un espace pour manger, un espace pour travailler tout ce qui est scolaire, un espace pour une activité artistique, un espace pour une activité physique, ainsi de suite. Donc il faut aussi responsabiliser nos enfants par rapport à les espaces. Alors je leur dis, voilà, l'espace dialogue, tu es responsable عليه انت هو الحارس ديالو c'est-à-dire مني غتسالي بنو tu vas ranger ton espace et tu vas le préparer pour le lendemain. Et هنايا qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant? On le prépare à planifier l'activité qui va suivre et aussi on travaille comme ça l'autonomie de l'enfant ديالنا, c'est-à-dire on l'implique indirectement une tâche qui est domestique et on le responsabilise, c'est-à-dire غادي يولي هو مسؤول على داكشي اللي تيدير. Et ça c'est extraordinaire, c'est très agréable parce que il va le faire avec plaisir, ماشي comme si غيسالي les devoirs ديالو يخلي وراقي محلولين ستيلوات مشتين les crayons partout etc. وغادي ينوض باش يدير l'activité. Ok, c'est l'heure de l'autre activité, mais s'il te plaît, il faut d'abord ranger. Donc il faut toujours parler avec nos enfants dans ce sens. Alors, il faut savoir aussi que le fait de donner des espaces à nos enfants, ça les aide à avoir des repères. Parce que les enfants d'Ebaya, ils ont perdu leurs repères. كانوا عندهم واحد le rituel, كان عندهم واحد نمط ديال العيش. تبدل عليهم كل شيء du jour au lendemain. Donc, حتى les repères ديالهم ديال l'espace, ديال le temps, ديال كل شيء تبدل. Donc, le fait que تندير هادشي بحال تنعاود نبروغراميهم باش يبلانيفيو كاع لي طاش ديالهم ويتعايشوا مع الوضع الجديد. دونك مني تندير ان اسباس j'aide mon enfant à se retrouver. Donc et il faut aussi penser à faire واحد le petit espace de relaxation, c'est très important. et واحد l'espace اللي الطفل يقدر يكون فيه مرتاح ويقدر يجلس فيه مع راسو sans le déranger. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de planification, de faire un programme tout au long de la journée, mais j'ai oublié de signaler qu'il faut prévoir واحد الوقيته في النهار où on va rien programmer. C'est-à-dire, on va dire à notre enfant, هاد l'heure ou هاد les 2 heures ديالك دير فيهم اللي بغيتي. أنا je ne vais pas te dire شنو هدير, je ne vais pas te proposer d'activité, je ne vais pas زعما te juger. دير فيهم اللي بغيتي ترتاح ارتاح, بغيتي تجلس مع راسك, بغيتي ترسم, بغيتي تلعب, c'est vraiment ton temps libre. زعما واخا يكون عنده d'autres activités dans ce sens, mais le temps libre هذا il va permettre à notre enfant de développer son imagination et être plus créatif et du coup inventer des petites choses, être
curieux, creuser dans des petites choses, peut-être inventer des activités à lui et se remettre surtout en question, écouter son corps et ça c'est très très important. Donc il faut respecter هاد لو طون ديال الوليدات ديالنا ونعطيوهم ليسباس ديالهم ماشي نقول ليه عندك واحد الوقيته ليبر ديالك ديال لا جورني ونمشي نبدا نطلل عليه من الباب شنو تيدير دونك il faut vraiment respecter هذاك on va dire le temps libre de mon enfant et aussi s'il a son petit espace où il peut se relaxer il faut le laisser جالس مع راسو voilà donc maintenant on a parlé de tout ça, il faut parler de Beit al-Qasid. Alors, شنو هما les activités pour occuper mon enfant. Alors, les activités, Allah ما يدار غير في الدار. On n'est pas obligé de sortir, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de jouets, on n'est pas obligé إلا ما خرجناش ما كاين ما يدار في الدار. راه les meilleurs apprentissages تيداروا في الدار وتيداروا مع les parents et les frères et sœurs. زعما سي peut-être la meilleure période اللي غادي نجلسوا مع وليداتنا وغنتقربوا منهم وغادي نعلموهم يعني بطريقه on va dire plus efficace. Alors, les activités, on va dire, selon l'âge de l'enfant, bien sûr. Alors, il faut respecter l'âge de l'enfant. Alors, par exemple, on va partir des activités basiques. نبداو بواحد l'atelier اللي هو كل شيء عنده في الدار, l'atelier ديال la cuisine. On peut faire la cuisine ensemble. C'est-à-dire inviter mon enfant à faire la cuisine avec moi. Alors, aujourd'hui, on va préparer des choses. On va préparer un petit gâteau, ou là, des crêpes, ou là, un plat, ou les chihaja. Donc, la cuisine, c'est un atelier qui est très, 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 très riche. C'est vraiment une thérapie pour l'enfant. Les ateliers culinaires, تعاونوا الوليدات أنهم يخدموا بزاف ديال les concepts. Vraiment c'est des concepts tout se fait à la fois c'est-à-dire alors مني تندخل la cuisine تنخدم la motricité globale تنخدم la posture ديال le corps تنخدم la motricité fine تنخدم le langage ديالي je vais vous dire comment alors l'enfant مني تدخل la cuisine تتعلم les textures les matières les couleurs les formes les odeurs تيخدم الحواس ديالو كاملين كيخدم الشوف العينين تيخدم حاسه ديال الذوق حاسه ديال الشم حاسه ديال اللمس تيخدم فريمون لو تونوس ديال لو كور ديالو هذيك ليكزاكتيتود اللي هادي بحال دابا غادي يهرس واحد البيضه في واحد لو ريسيبيون دونك il doit faire très attention pour que ça déborde pas et tout ça donc هذيك لا تونس لو تونوس اللي هادي يعطي هذيك لا بوستور اللي غيوقف باش ما يطيحش لي زاليمون هذاك لو فيت كو غيحضر راسو من لو دونجي من الحاجه السخونه من الحاجه البارده هذاك لاسوسياسيون ديال لي زاليمون ان بحال دابا هاد جوج ديال لي زاليمون تيتخلطوا مع بعضياتهم لو فيت كو يشوف لي زاليمون قبل ما يطيبوا وبعد ما يطيبوا لو افون لو ابري c'est-à-dire vraiment بزاف ديال لي كونسيبت تيتخدموا في لا كويزين. Et puis, par rapport au langage, on peut parler surtout de la cuisine. On peut dénommer. Déjà les aliments. هذا تفاح, هذا بيض, هذا حليب, هذا فرينة, etc. On peut parler des couleurs. On peut parler des formes. On peut faire des catégorisations. Alors, on peut catégoriser comment? Alors, شنو هما لي ليغوم اللي تتشوف عندنا اليوم دونك لي ليغوم البطاطا ايتترا قرعه تروك alors ok alors maintenant هادي تقول لي شنو هما الماعن الماعن سي aussi une catégorie alors الماعن عندنا الكيسان الطباصل ايتترا donc et on travaille la catégorie et on peut travailler aussi les détails bon j'ai oublié ce que je voulais dire donc voilà donc on peut travailler bzaf ديال الحوايج deuxième atelier qui est très intéressant aussi et qui va en parallèle مع le langage c'est la musique alors la musique الموسيقى سي واحد الغذاء روحي ودماغي وذهني زعما زوين بزاف pour les enfants en âge d'apprentissage du langage et même les enfants en âge scolaire. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, الوليدات في les premiers mois de vie تيكونوا attirés par l'intonation ديال la langue ماشي par المفهوم ديال الكلمات ولكن par اللحن ديال الكلمات et donc tout simplement parce que
l'hémisphère droit qui est responsable là il se développe plus rapidement que l'hémisphère gauche qui est responsable à des tâches plus complexes. Donc et هنايا تنرجعوا un petit peu la complexité du langage. Le langage en lui-même il est très complexe parce que فيه بزاف ديال الحوايج فيه بزاف ديال on va dire ديال les détails et ديال les sous-tâches. الموسيقى لا هذاك اللحن ديالها permet à l'enfant déjà de préparer son cerveau pour l'apprentissage du langage. Et puis le موسيقى elle est limitée, c'est-à-dire on doit respecter le temps ديال واحد, le rythme, on doit respecter les paroles ديال واحد la chanson, on doit respecter donc بزاف د الحوايج. Par contre le langage on peut déborder, c'est-à-dire on peut développer bzef dial les mots, on peut parler bzef dial les sujets, on peut déformer la phrase, on peut نطولوها نقصروها, etc. Donc الموسيقى كتدريب أولي قبل le langage, elle est très bénéfique pour les enfants. Alors si vous pouvez laissez vos enfants faire des instruments ou la chanter ou la juste écouter de la musique et bouger avec le موسيقى, c'est très important. Et puis ملي تنسمعوا الموسيقى on travaille le rythme ديال اللحن, c'est-à-dire التقاط الأصوات. Alors ملي تنسمع واحد الأغنية par exemple تلتقط هذا اللحن الأولاني, هذا اللحن الثاني, الثالث. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille ce qu'on appelle la conscience phonologique. Yani, il est conscient des notes phonologiques اللي تيسمعهم وتينظمهم في الدماغ ديالو. Et donc là, il prépare la conscience phonologique pour la complexité du langage. Donc, ملي غيبدا يهضر, si il a déjà appris le rythme à travers الموسيقى, مني غادي يبدا يهضر ما غاديش نشوفوا هذوك الوليدات اللي تيقلبوا لي لتر. Donc c'est-à-dire il doit respecter ils vont pas respecter l'ordre ديال les lettres dans un mot ou l'ordre du mot dans la phrase. Donc شحال ما الوليد تعلم انه يسمع ويسمع بالترتيب ويدير تربيه on va dire phonologique, ça va l'aider انه ينطق مزيان ويهدر بصفه صحيحه. Alors, maintenant pour les enfants aussi scolarisés, c'est-à-dire les enfants اللي تيسمعوا الموسيقى وتينظموها مره اخرى في الدماغ ديالهم, alors مين يجيو يكتبوا ولا مين يجيو يديروا la lecture, ils vont pas sauter des mots, ils vont pas sauter des lettres ou la ajouter des lettres ou la les supprimer. Ils vont respecter l'ordre des mots et c'est très important pour le langage oral et pour le langage écrit. Après, donc voilà, quand on dit موسيقى, donc bien sûr on dit le rythme, on dit la danse. Donc laissez vos enfants danser. Il faut prévoir un temps في النهار pour l'activité physique. Il faut bouger, il faut danser pour dégager هذيك الشحنات اللي تيجمعهم وسط la journée. Idéalement, il faut programmer ça en fin d'après-midi. Donc avec وليداتنا نحاولوا نديروا un petit atelier où on doit bouger juste pour bouger باش نخرجوا هذيك l'énergie اللي جمعناها وسط النهار et évacuer un petit peu le stress اللي عندنا في le corps. Et là, on travaille la motricité, on travaille l'équilibre, on travaille la structuration dans l'espace, etc. Et c'est très intéressant. Alors, d'autres ateliers que j'aime beaucoup et que, sincèrement, je voudrais que بزاف ديال les parents يديروهم مع وليداتهم, زعما que ça soit الوليدات اللي عندهم difficulté ou الوليدات اللي ما عندهمش difficulté, c'est les ateliers philosophiques. Les ateliers philosophiques sont très importants pour le langage. ملي تنقول philosophie ماشي داك الفلسفه اللي تنعرفوها اللي قريناها في الليسي وداكشي. La philosophie, c'est-à-dire interroger mon enfant à propos d'un sujet. Par exemple, شنو هي الصداقه بالنسبه لك, او لا c'est quoi l'amour pour toi, ou là est-ce que tu penses que tu es joyeux, par exemple, est-ce que tu es content, c'est quoi être content. Donc et là qu'est-ce qu'on fait هنا تندفعوا وليداتنا انهم يفكروا, تندفعوا وليداتنا انهم ils creusent dans la pensée ديالهم, ils creusent dans le vocabulaire اللي ما تيستعملوش ديما pour argumenter les idées ديالهم باش يدافعوا على les idées ديالهم. بحال دابا ملي تقول له اوكي شنو هي الصداقه, غادي يقول لك وي الصداقه هي ملي كان نذوق صاحبي بالغوتي par exemple, un truc comme ça innocent, mais
مع la discussion, on va creuser, on va apprendre à notre enfant, il se dit تسنط لينا, on va apprendre à notre enfant, il se met l'avis de l'autre, où il défend son avis à lui, et il développe ses idées, et il pense, on va apprendre à notre enfant de penser dans نعلم الوليد ديالي انه يفكر et c'est très important de nourrir la pensée de nos enfants et les encourager à réfléchir, à respecter la parole de l'autre et à respecter le tour de rôle pour parler justement. Alors toujours dans le cadre du langage, pour nourrir le langage ديال وليداتنا, on peut faire des lectures de petites histoires. نقدروا نقراو مع وليداتنا des histoires صغيورين avant de dormir, ولا ناخذ des images من internet ولا من des revues ولا un album photo etc. et on décrit شنو تنشوفوا في هذه l'image. Donc on parle pour parler, on décrit etc. Et donc là تنخدموا aussi des mots جداد, تنعطيو قاموس جديد, تنعطيو des phrases جداد et surtout كنخدموا l'attention sur un espace par exemple graphique qui va automatiquement préparer pour la lecture et l'écriture par la suite. Donc غادي نرجع rapidement la motricité pour préparer nos enfants à bien écrire par la suite فاش يوصلوا l'âge scolaire. Donc باش نوجد la motricité ديال وليداتي خاصنا il faut parler, il faut plutôt initier nos enfants à des ateliers بحال les ateliers ديال l'enfilage مثلا تنعطيه الخيط ولا une petite corde ou des boutons et تنقول له يعمر هاد les boutons في هاد la corde. Donc هنا c'est la précision, c'est comment il va maîtriser داكشي تيشوف مع داكشي اللي تيخدم في يديه. مثلا نعطيه une petite bouteille et الحمص ولا العدس ولا et donc عمر ليا sans déborder etc. بلا ما تطيح في الارض اي هذا. donc c'est aussi يتحكم في le tonus ديال اليدين ديالو. Faire par exemple le lassage الخيوط ديال les espas par exemple الثبات او هذا نتعلموا نحلوا صدايف ديال des chemises نسدوهم rapidement. Il faut aussi penser à faire de la peinture, mais s'il vous plaît, quand on fait de la peinture, il faut donner l'espace à mon enfant. Il faut donner l'espace à mon enfant باش يقدر يخدم كاع les muscles ديال يدو. ماشي تنعطيه ورقه صغيره et il doit pas déborder. Ben non, il doit déborder. Il doit travailler le poignet dialo, l'avant-bras, le bras et l'épaule et tous les muscles qui seront impliqués par la suite dans la peinture. Donc نعطيه l'espace فيني يلون, نعطيه l'espace فيني يصبغ et نعطيه الحريه يحرك les muscles ديالو مزيان. et par la suite مع حد هو تيكبر وانا تنعطيه un espace limité باش يتعلم يتحكم في l'espace ديالو, يتحكم في les muscles ديالو. et bien sûr مع حد تيكبر aussi وانا تنختار l'outil scripteur تيبدا يصغر, c'est-à-dire un enfant de 3 ans par exemple ما نعطيش un crayon صغير رقيق ونقول له لا خصك تلون مزيان. Donc il faut tolérer que يقدر يلون مزيان بالفeutre غليظ que يلون un crayon qui est très fin parce que tout simplement il est pas encore mature neurologiquement باش ياخد هذوك les outils comme ça. Alors il faut aussi penser à inviter nos enfants à faire du rangement, c'est-à-dire كل ما نسالي une activité il faut insister على les enfants ديالنا ils rangent شنو داروا. هنايا on va responsabiliser les enfants. Alors c'est très important s'il vous plaît de responsabiliser وليداتنا. Alors راه هادشي تي impacter le langage بزاف. Les enfants qui sont immatures راه on le voit في le langage ديالهم. Les enfants qui sont immatures ملي تيهضروا le langage القاموس اللي تيختاروه صغير على لاج ديالهم, la façon اللي تيحركوا بها فمهم صغيره على لاج ديالهم, لي موسكل تيترخاو, لو بافاج تيكثر. دونك شحال ما جو ريسبونسابيليز لانفون ديالي تيكبر في الدماغ ديالو, تيكبر في التصرفات ديالو اي تيكبر دونك في لا فاصون دو بارلي اي لا فاصون دو كومونيكي dialogue. Donc il faut aussi pour les enfants scolarisés, donc comment les aider à développer leur façon de s'exprimer à l'écrit. Alors par exemple je vais on sait que les parents à un moment donné تيبغيو يعاودوا لوليداتهم على الذكريات الطفوله ديالهم ولا شي حاجه من هذا القبيل. دونك نجلس مع وليداتي نعاود لهم واحد ليستوار. Par contre غادي ندير معاهم une condition.
Alors, ma condition, c'est que أنا هنعاود لكم شنو طرالي واحد النهار ولكن vous allez chacun prendre une feuille et un stylo ou là, un carnet et un crayon, etc. Et vous allez soit écrire les éléments qui vous ont marqué ou la dessiner les éléments qui vous ont marqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Inciter l'enfant à être concentré. Et c'est l'attention, la concentration et la mémoire parce qu'il va mémoriser pour pouvoir écrire par la suite ou là pour pouvoir dessiner par la suite. Et donc هنايا تندير بزاف ديال les tâches et تندير بزاف ديال les on va dire, c'est la mémoire de travail et c'est aussi la mémoire qui est responsable et là, les apprentissages. Donc, c'est de la gymnastique cérébrale et c'est extraordinaire pour les enfants. Alors, ok, alors vous avez noté, donc, il va rédiger ce qu'il a noté et il va aller raconter ça à votre maman ou là raconter à moi Nit ou là peut-être un frère ou là une sœur qui n'a pas assisté la manière d'Yana. Par contre, inciter les enfants la prise de notes, il faut pas les juger. C'est-à-dire ماشي من يكمل يوريني le texte ديالو نقول تدير اغلاط بزاف il y a beaucoup de fautes d'orthographe لا ما تعرفش تكتب لا خطك خايب. C'est il faut pas juger l'enfant, il faut نبقاو attentif le message de notre enfant. Il faut valoriser هذاك المجهودات اللي تيدير. Et justement en parlant de valoriser, il faut toujours motiver l'enfant à faire mieux et à faire d'autres choses. C'est-à-dire il faut toujours pousser le défi plus loin en le motivant bien sûr. Et on peut motiver les enfants ديالنا بحويجات اللي كاينين في الدار, des petites choses qu'on peut créer à la maison chez nous. Alors maintenant, il faut aussi gérer les comportements. Donc, il faut savoir écouter notre enfant. Donc, ماشي نطلبوا منه هادشي كله. إحنا dans tout ça, on l'écoute pas, on n'est pas disponible pour lui, on n'a pas de temps pour lui, on est dépassé par les tâches ménagères, on est dépassé par le khidma. Donc, il faut savoir être à l'écoute parce que c'est très important. Un enfant qui n'est pas à l'écoute, c'est un enfant qui va pas forcément vouloir parler. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on donne envie pour les enfants à parler. Maintenant, il faut gérer aussi les écrans parce que maintenant مع هذا الحجر الصحي c'est normal وليدات que غادي يكون عندهم envie انهم يتفرجوا plus زعما ils auront l'envie انهم يشوفوا التلفازه ولا les écrans plus. Et donc هنايا qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste نقنوا الوقت ديال الشاشات et avant ما يسالي هذاك الوقت justement qu'on peut aussi mettre sur le programme ما يسالي هذاك الوقت ديال الشاشات كنجيو كنعلم الطفل ديالي دونك باقي لك 10 دقائق وغنطفيو التلفازه اولا تندير ليه un réveil. Alors quand tu écoutes la sonnerie du téléphone, on éteint la télé et on passe à autre chose. Et هنا تنعلم الطفل ديالي انه يستعد باش يسالي هذيك l'activité اللي تيدير ويستعد باش يدوز une autre activité. Voilà, donc une dernière chose, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Alors nous les parents on est des miroirs ديال وليداتنا. Alors الا حنايا تنصبحوا ديبريمي وكنصبحوا بالبيجاما وكنقيلوا بالبيجاما وما كنتهلاوش في راسنا و on est toujours triste وخايفين ومخلوعين, c'est tout à fait normal. راه كلشي خايف وكلشي مخلوع avec ce qui se passe et tout ça. Mais il faut gérer les comportements ديالنا, il faut gérer et ne pas montrer devant nos enfants باش ما نعطيوهمش la négativité. اي نحاولوا نخلقوا في الدار ديالنا واحد الاجواء مريحه وممتعه باش ندوزوا هذا الحجر الصحي على خير اي المده ما تطولش علينا بزاف. Alors maintenant je vais prendre vos questions. Je vous remercie pour votre interaction. Alors je vais juste Alors, je vais commencer par une question sur les écrans, justement. Donc, il y a Madame... il y a Ryan Adam, alors qui dit l'écran, même pour un enfant à retard de langage. Alors, il faut limiter les écrans, hein, oui, même pour un enfant qui a un retard de langage ou là, un trouble de comportement.
Il faut limiter, bien sûr, selon l'âge. Alors, bien sûr, avant 3 ans, il est strictement interdit que l'enfant regarde les écrans ou là, soit exposé aux écrans. Après ça, il faut un temps pour chaque âge. Et comme je vous ai dit, il faut programmer l'enfant أنه فوقاش غادي نوقفوا فوقاش نطفيو التلفازة فوقاش نشعلوها فوقاش نطفيوها. Voilà, il faut juste communiquer avec l'enfant. حاجة أخرى, il faut choisir le programme اللي غيتفرجوا فيه وليداتنا. Bien sûr, il faut toujours l'accord parental pour ça. Et il faut choisir la langue surtout, parce qu'on a des enfants qui تيختاروا الرسوم بالروسية le chinois, etc. Et on se retrouve avec des enfants qui développent des langues ما تيفهموهمش والديهم, et donc des langues qu'on ne peut pas forcément développer معاهم. Voilà, sinon... on peut aussi utiliser les écrans comme récompense, c'est-à-dire tu auras le droit de regarder l'écran quand tu auras fini la tâche que j'ai demandée ou là qu'on a établie ensemble, par exemple. Voilà, donc il y a Madame Hind de Stats, bonjour. Alors, j'arrive pas à sortir tous les commentaires. Donc, il y a Madame Kautar, RC. Toujours pour ma fille de 6 ans, elle ne trouve pas agréable de faire ses devoirs et lorsqu'elle bloque, elle commence à pleurer, elle bloque donc, ok. Alors madame, votre fille, elle a 6 ans, j'imagine qu'elle est au CP, donc c'est tout à fait normal que des moments de difficulté. Elle vient de commencer l'apprentissage, c'est la première année des apprentissages, on va dire de façon officielle, donc il faut tolérer donc les frustrations. Donc déjà il faut limiter le temps du travail. Alors pour un enfant qui vient de commencer les apprentissages, je suis à filer ديال l'apprentissage 20 دقيقة نص ساعة ونعطي للطفل واحد القسط ديال الراحة يرتاح شي شوية عادي الغبران باسكو l'attention au-delà d'une ساعة ما تتبقاش كتمشي de toute façon. Donc هذاك l'enfant il va juste planer, il faut pas se mentir. Alors هذه البنيته هذه si elle bloque c'est que elle a des difficultés. Alors essayez de discuter avec elle, essayez de voir شنو هما الصعوبات ديالها وشنو هما les difficultés ديالها. Alors سيدة سعاد العمراني alors بنتي عامين هادي باش مركبه القوقعه مع الترويض 3 الحصص في الاسبوع واش كاين شي نتيجه. alors مدام سعاد بون دابا يا الحجر الصحي جيماجين كل البنيته ديالك ما بقاتش تدير الحصص ديالها, ولكن هاد النصائح كاملين اللي درتهم واللي قلتهم دابا زعما كيفاش يمكننا نتحاوروا مع الاطفال ديالنا في الدار يقدروا يعاونوها بزاف. سيتادير البنيته ديالك خاصك تخصص لها واحد الحصص في الدار باغ جور, تكون عندك بحال حصه ديال الترويض سبيسيال لونغاج اللي غادي نجلس وغادي نختار عليها ان تيم اللي غادي نخدم عليه, un thème اللي غادي نعطيها فيه كلمات جداد. bien sûr comme elle n'entend pas, elle porte un implant cochléaire, خاصك تجلس en face ليها باش تشوف مخارج الحروف على الوجه ديالك, اي خاص النطق يكون بشويه ويكونوا الكلمات سهلين وما يكونوش لي فراز طوال. Alors, mon fils de 5 ans a toujours peur. Avec sa peur. Alors, Majda, Madame Majda Baamoudi,
Alors, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Vous pouvez consulter les autres lives, les collègues à propos de la peur. Donc, il y a eu bzaf ديال les interventions à la صفحة الرسمية ديال l'AMSI à ce propos. Et يمكن لك تدخل en contact مع les spécialistes pour vous aider un peu plus. Je vous remercie pour votre interaction. Alors, Madame Sarah Wali, s'il vous plaît, comment augmenter la concentration des enfants? J'ai l'impression que mon fils de 3 ans n'arrive pas à se concentrer sur une activité pendant un moment, notamment les activités type coloriage. Mais il a 3 ans. Alors, écoutez, Madame Sarah, votre enfant, il n'a que 3 ans. Il a tout à fait le droit de refuser les activités de ce genre. L'enfant est intéressé par le monde extérieur, est intéressé par le corps dialo, est intéressé par l'espace, par les objets qui l'entourent. Il n'est pas encore prêt pour ça. Donc maintenant, il faut favoriser les activités la cuisine, le tri, le rangement, l'enfilage, le lassage, la peinture, l'ajina, le ballon. Donc les activités هادو اللي غنخدم فيهم l'interaction بزاف وغادي نخدم فيهم la motricité globale باش نوجد la motricité فين باش ان شاء الله فاش يوصل للمرحله ديال la graphomotricité يكون مستعد ويقدر يجلس ويركز ويكتب correctement ويحترم les pointillés ديالو. Voilà. Alors Madame نوال ابني عنده طيف توحد مشخص عمره 9 سنوات يكتب ويقرأ لكنه يتواصل مع العلم أن نطقه سليم وإذا سألته ماذا قرأت في المدرسة لا يجيب عكس إذا سألته ما هذا مثلا le message ما واضحش مزيان مدام في reformuler votre message لا تكستر وي شي حد alors إلا فهمت الميساج ديالك كتقولي الطفل ديالك عنده توحد عنده 9 سنوات تيقرا وتيكتب وكيهضر مزيان ولكن ما تيتواجبش معاك الا سولتيه شنو درتي كيعرف شي حوايج وشي حوايج لا سي tout à fait normal. D'accord, donc شوف les enfants اللي عندهم l'autisme, les enfants autistes sont des enfants sélectifs كيختاروا فوقاش يجاوبوا, كيختاروا فوقاش كيهضروا, كيختاروا شنو هيقولوا et كيختاروا الموضوع اللي غادي يهضروا فيه. Donc il faut leur donner l'envie, il faut leur donner يعني نعطيهم ديك لابيتي ديك الشهيه انه ولا ديك القابليه على انه يبغي يتحاور معنا. Un enfant autiste, il a besoin d'être rassuré, il a besoin يعرف comment dire راسو من رجليه. Donc avant ما نخليه une question directe, il faut peut-être l'aborder indirectement. نبدا بالحويجات اللي يفرحوه وكيبغي يهضر فيهم, عاد à travers je glisse le sujet شويه بشويه حتى كنوصل لهداك لو سوجي اللي بغيت نهضر معاه. ديجا maintenir l'attention ديالو, عاد ندوز لهداك لو سوجي اللي هو il l'évite. Ma fille de 6 ans, Madame Siham El-Bouraq, ma fille de 6 ans, elle a des difficultés de lecture. Alors, Madame Siham Bouraq, l'apprentissage de la lecture, il commence justement à 6 ans. Je pense que votre fille, elle a juste besoin de temps. C'est vrai que bon... on sait que les écoles تبداو l'initiation la grande section qu'il y a des écoles même les تبداو la main section تبداو les alphabets les syllabes etc. et normalement à 6 ans qu'il y a des enfants les تقراو déjà mais ceci dit ce n'est pas la règle pour tout le monde. Elle a le droit de prendre son temps, elle a le droit تمشي مع le rythme ديالها, il faut pas s'inquiéter. ربما bon ceci dit il faut toujours زعما ان شاء الله مور الحجر صحي لهذا الشيء مازال مطول, il faut consulter عند des spécialistes pour voir واش ما un petit blocage, on va dire type trouble, enfin un petit blocage, on va dire qui bloque l'apprentissage. ولكن normalement à 6 ans, yallah, ça commence. Donc donnez du temps à votre fille.
Je vais prendre une autre question. Alors, monsieur Abdallah Tanji. Alors هناك بعض التلاميذ قليلي الكلام داخل المؤسسات عكس ما يكون عليه الحال داخل بيوتهم حسب شهادات أولياء أمورهم، مع العلم أن الطرق البيداغوجية تتجدد وتتنوع حسب الحاجات. دونك هذه المسألة عند بعض التلاميذ تتعلق بالشق الشفوي، c'est-à-dire شق شفوي عكس الكتابي. وشكرا على التواصل. داكور. Sauf qu'il y a des enfants seulement qu'il y a des enfants qui n'ont pas le courage de parler en public. Alors il faut les encourager, il faut, comme je dis, donner l'envie de manger, de parler, pardon. Je parlais d'appétit, justement, je voulais donner l'exemple d'appétit. Alors, comme on présente un plat, تنحاولوا نحطوه متول ومقاد هذا باش نعطيو الشهيه لوليداتنا باش ياكلوه. Alors c'est la même chose pour le langage. إلا ما عطيناهمش واحد لونفي انهم يهضروا راه ما غاديش يهضروا، الا ما شجعناهمش ولا الا خلعناهم راه ما غاديش يهضروا. دونك il faut juste les encourager. Remède pour améliorer la concentration au cours de la lecture pour une fille de 9 ans. Alors, il y a très peu de données, donc je ne sais pas où la fille a déjà des difficultés d'attention ou là, elle est bien portante ou l'attention ناقصة شوية. Donc monsieur Younes de Rabat, s'il vous plaît, un peu plus de détails. Mais en général, la concentration chez les enfants de cet âge, elle varie من ساعة حتى 45 minutes. Au-delà de 45 minutes à peu près, les enfants ils ont besoin de changer leur champ visuel, ils ont besoin de passer à autre chose, de respirer. Donc c'est tout à fait normal qu'elles décrochent après la période de la concentration. L'âge pour l'écriture, s'il vous plaît. Donc madame, monsieur Reit Madani. Alors l'écriture, elle commence on va dire à partir de 4-5 ans, mais d'une manière ludique. Officiellement, c'est à partir de 6 ans qu'on peut justement mettre des limites ou mettre des règles pour l'écriture. C'est-à-dire, avant de passer à l'écriture, s'il vous plaît, préparez vos enfants وجدوا وليداتكم باش يتعلموا يكتبوا. راه ما غاديش يتعلموا يكتبوا بوحدهم الا العضلات ديالهم ما موجودينش للكتابه. وباش نوجدوا العضلات سي بالعجينه، بالتلوين، بالصباغه، بهذوك لي زاكتيفيتي اللي حنا تنشوفوهم تافهين ولا تنشوفوهم بسالات، راه هما هذوك اللي تيوجدوا الكتابه par la suite. Il faut pas sauter les étapes. Alors, je prends une autre question. Donc malheureusement, il y a beaucoup de questions, mais le temps nous presse un petit peu. Donc il y a beaucoup de questions qui vont vers la concentration. Donc la concentration, elle varie d'un enfant à l'autre. Elle varie des conditions. Alors la concentration, il faut la conditionner. Alors باش يتكونسونطرا الطفل ديالنا خاص عنده واحد الفضاء، واحد ليسباس اللي بعدا اغريابل. سيتادير ماشي غنحط الطفل ديالي حدا التلفازه وراديو مشعول والكوزينه خدامه اي الصداع والمولينكس والكوكوت وخوتو تيلعبوا حدا ونقولوا ما تيركزش. راه سي تو افي نورمال. il faut pas qu'il y ait des bruits de fond. il faut pas qu'il يكون واحد الصداع موراه باش الدماغ ديالو ما يمشيش مع هاد لي بروي هادو. Voilà, donc voilà, beaucoup de questions à ce propos. Il y a beaucoup de questions sur le graphisme aussi. Alors, Seyda Zineb, donc
كاين واحد سؤال جي فو فوقاش نقدروا نقولوا شنو هما العلامات ديال تاخر النطق. الوغ تو سامبلومون الا كنا ما تنفهموش وليداتنا، الا كنا الميساج اللي تيوصلوه لنا وليداتنا ان سيغتان اج فيه بزاف ديال الاخطاء. باغ اكزومبل ا 5 ans الطفل ديالنا مازال الافكار ديالو مشتته، التعبير ديالو ماشي صحيح، مخارج النطق ديالو معوجه. Donc là, on est dans un justement trouble du langage oral. Donc alors l'intelligence n'a rien à voir avec la concentration. Il y a des enfants qui sont très intelligents mais qui ont du mal à se concentrer. Il faut trouver شنو هما les activités اللي يرتاحوا فيهم بزاف. Alors oui, alors qu'il y a une question qui dit que bon, qu'il y a un enfant dyslexique اللي ما تيقدرش maintenant يسير مع التمارين اللي تيصيفطوا ليه المدرسه. الوغ سي فو بلي بور لي بارون اولياء الامور ديال الوليدات اللي عندهم احتياجات خاصه ولا اللي عندهم اضطرابات، الله يعطيكم الستر، دخلوا اون كونتاكت مع لي زيكول وحاولوا تنقصوا لهم من الكميه ديال لي زاكتيفيتي سكولير ولا ديال التمارين اللي والدروس اللي توصلوهم. بالنسبه للوليدات اللي ديجا عندهم ان دياغنوستيك وديجا عندهم دي زاميناجمون سكولير حاجه مزيانه، سيتادير يفو ابليكي des aménagements scolaires même à la maison, respecter le rythme de l'enfant, نقسموا الوقت ديال الخدمه وديال التركيز، نقسموا les consignes et plusieurs choses. et بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دي زاميناجمون سكولير يدخلوا مع لي سبيسياليست اللي شخصوا لهم لو تروبل او لا الصعوبه ديالهم pour trouver une solution مع ليكول ومع les parents. Voilà, donc j'essaie de répondre aux questions donc d'une manière globale. Je suis désolée qu'il y a بزاف ديال les questions qu'on va pas avoir le temps اللي ما يكفناش الوقت باش نجاوبوهم. Donc on va essayer de répondre quand même à l'khas ou là par des messages et je vous remercie bzaf على l'interaction ديالكم. Vous étiez très nombreux à interagir مع le live, à être intéressés le live. Donc je reste à votre disposition et puis je vous souhaite inchallah صحة وسلامة ليكم والأقرباء ديالكم وما تنساوش نبقاو في دارنا باش نحافظوا على صحتنا ونحافظوا على وليداتنا ونحاولوا نستغلوا هذا التوقيت هذا باش ندوزوا توقيت زوين ومرح وفي واحد الأجواء اللي هي هادئة وبعيدة على التوتر وبعيدة على الأمراض والأعصاب باش ان شاء الله نخرجوا من هذه الطوارئ الحالات الطوارئ الصحيه بسرعه ونستأنفوا الحياه العاديه ديالنا. Je vous remercie encore une fois. الله يمسيكم على خير. et à très bientôt.